Ayan oh. Sa harap. Ay sorry. Patingin nga. Picture tayo. Ano video yan? Yes. It's my destiny. She said, woo, woo, shut up and dance with me. Tama na. Asan yung iba? Hanapin mo. Tara si Juan, hanapin natin sila. Ayun. What's up guys? Finally! Graduation na kami! Kala ko naman talaga. Graduation na kami. Basta yung pagka mo. Hanapin natin sila. Hanap namin yung mga babae. Yes! Ay, maray. Asan yung iba? Grabe! Hoy, video yan. Graduation na kami! Graduation na kami! See what's the best? Graduate na dito! Graduation na kami! Ang pangit ko naman dyan. Pwede na maging criminal. Sorry na pala. See what's the best? Siwat ka kasi. Siwat ka ba? Hala, balik na daw. Tara na. Uy, tara na, balik na daw. Ano kami? Ano po kami? Ano po kami? Ano po? Mana kami nun. Tama na, i-ano mo na yan. Picture. Sino Mark? Video yan. Mga bakla. Elmar, graduate na. Oh, hindi na mga kalbo. Okay na, tama na, full storage na.